श्रीदेवीनारायणीयं प्रथमदशकः देवी महिमा। ॐ श्रीगणेशाय नमः। यस्मिन्निदं यत इदं यदिदं यदस्मात् उत्तीर्णरूपमभिपश्यति यत्समस्तं नो दृश्यते च वचसां मनसश्च दूरे यद्भावति चादिमहसे प्रणमामि तस्मै। न स्त्री पुमान् न सुरदैत्यनरादयो न क्लीबं न भूतमपि कर्मगुणादयश्च भूमं स्तवमेव सदा नाद्यविकार्यनन्तं सर्वं त्वया जगदिदं विततं विभाति रूपं न तेऽपि बहुरूपभृतार्थशक्तिर्नाट्यं तनोति नटवत् खलु विश्वरङ्गे वर्षाणि ते सरसनाट्य कलाविलीना भक्ताहो सहृदय क्षणवन्नियन्ति रूपानुसारि खलु नाम ततो बुधैस्त्वं देवीति देव इति चासि निगद्यमाना देव्यां त्वयिर्यस्य उमा कमला तवाग्वा देवे तु षण्मुख उमापतिरच्युतो वा त्वं ब्रह्मशक्तिरपि धातृरमेश रुद्रैः ब्रह्माण्डसर्गपरिपालन संहृतिश्च राज्ञीव कारयसि सुब्रु निजाज्ञयैव भक्तेष्वनन्यशरणेषु कृपावती च माता करोति तनयस्य कृते शुभानि कर्माणि तस्य पतने पृशमेति दुःखं वृद्धौ सुखं च तव कर्म नापि दुःखं त्वमेव कर्मफलदां जगतां विधात्री सर्वत्र वशसि दया मात एव पृष्ट्वा सिक्तस्सु बीजैव वृद्धिमुपैति भक्ताः दुर्बीजवत् व्रजति नाशमभक्त एव त्वं निर्गुणा न विषमान च लोकमातः सर्वोपरीश्वरि विभाति सुधा समुद्रा तन्मध्यत परिवृते विविधैः सुदुर्गैः छत्रायते जगतां भवती मणिद्वीपाख्यै शिवे निजपदे हृदिता ननास्ते यस्ये पुमानभिताति महत्त्वमुच्चै यो नाम गायति शृणोति च विलज्जः यश्च तानोति पुरुषमात्मनिवेदनं ते सा स्वान्यघानि विदुनोति यथा तमोर्कः त्वां निर्गुणान् च सगुणान् च पुमान् विरक्तो जानाति किञ्चिदपि नो विषयेषु सक्ताः ज्ञेया भव त्वमिह मे भवतापहन्त्रीं भक्तिं ददस्व वरदे परिपाहि मां त्वाम्। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ। ದೇವಿ ಮಹಿಮಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹಯಗ್ರೀವ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಈ ದೇವಿ ಮಹಿಮಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.